maa ɲuman bɔrɔ ti ban o. E bɛ maa ɲuman dɔ dɔn i tɛ maa ɲuman dɔ dɔn n'a fɔra ko k'olu ka baro kɛ la ya'rifuhum illa man minhum maa si tɛ maa ɲumanw dɔn f'u yɛrɛ dɔn wa maa si tɛ maa ɲumanw kanu fo ka taa sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ a ji dɔ de bɛ e yɛrɛ la o tuma ni baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigira k'o dajuru di Madu Kire ma an b'a fɔ alhamdulillah fa ni'ma hiya émission kunandi émission hɛrɛma o ye maa ɲuman baro ye. An balima radio unité lamɛnbagaw anaw kanu ɲɔgɔn n'aw terikɛ do n'o de ye Elhaji Kasim Kone Mali Bamako kɔnɔ an bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ ma ka a ɲini bɛɛ fɛ an ka ni émission in lamɛn ni mɔgɔ ɲumanw ka ko de don yan'an ka lamɛn a man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma salaman foli kɔfɛ sa mɔgɔ ɲumanw ka ko ɲɛ de fɔtɔ don an ka kulomajɔ o fana la dɛ maa ɲuman baro wa ko duman ba Ala kira baro de ye ko duman ye ni ko maa ɲuman baro wa arajo unité baro ka di Qur'an baro wa ko duman na Ala kira baro ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ maa ɲuman baro wa a tɛ to an ka Cheikh Tijani baro be ko duman ba salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أك قدره ومقدار العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم. Sigateni kuma yana koyi ala alede wahiduye ngom masayin alede jabaruye alede kaharuye awanko masayin ne mako salamu ngom masayin de azizuye awon masayin mambai alede kabiruye alede belebele de alede ka bonifembe awanko masayin mako bakao ni nazara kwa mako eternel masaya bebe banka masamtu aka masala akilimpe awango masai mako kaliku ni nazara kwa ma nazara kala ko le créateur nazara ba inventé nga créateur o de masabayin yide masanyuma bay ngale de awalui ngale de folofolo ide masai ale de akirui fen bebe banka masamtu aka masala kullu man ale afani ni an sigilo masabayin togola de masamun ko ka ale tiye jonga nyala fleli ko tale de ko la tudribu kul absor ni nazara ko ma ko invisible nga ko fen member ye ko duskun mantigu ba le de ngo duskun mantigu de be nyini nga doga o de kama an karamogo nanani wulika jo ani chesiri e duskun misega sanu ya tugamina ni duskun nogora abesega sanu ya tugamina ni duskun na chiena abesega glan tugamina we wulika jo ani chesiri ke ni duskun safne nyide kalma kele ne be no de be duskun ko ka je no kalma nye duskun sabatira no kalma nye an karamogo ala biyi de la ilaha illallah kalma mun kadi ala ya katame kalma beka
ni kalma in de ka bon ni kalma bɛɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw ta diɲɛ n'a mako ta i k'a da balansi kan i ka ni kalma in fɔ ko kelen ta k'o bila balansi fa kelen na jara a bɛ wuli n'a ye dɛ o de kama kiraba Muhammad alayhi salatu wa salama a ko ten tɔ ko jɔn min ka kumakan laban mana kɛ nin ye k'a fɔ k'i bɛ don aljinɛ la o tɛ dɛ k'i bɛ aljinɛ de kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'a k'an ka kumakan laban ye jara an karamɔgɔ n'o ye kutubul fardul jamihu ye ɲɔrɔn shirifkɛ ko don dɛ awɔ bajalo ka yuba o ko don Muhammadu Sherif o ko don o den ko don an fa Muhammadu Oldo o fakɛ ko don dɛ awɔ ale ko ten tɔ ko kalandenw ka kalima in fɔ ko kalandenw ka zikiru da fo maaw k'a fɔ ko fa b'u la jara ko n'a ma fɔ ko fa b'i la ni kalima in nɔfɛ k'o kɔrɔ ko laɲini ma sabati dɛ jara Ala sɔnna ka kalima in a gundo d'ale ma n'a kun ye Ala wele 24 heures kɔnɔ Ala tun b'a jaabi jara ko k'Ala k'a k'an ka kumakan laban ye jara masa in ma ye masa in kumana dɛ awa ko te ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ko je ne crée les démons et les hommes que pour m'adorer awa jinne ani aramadenw kama anda foshi kama an ale batoko jara ma fuko ma ka seneke de ma fuko ma ka jago ke ma fuko ma ka baga marake awa nga dairi me obe ben ko kan ale batodi ni masa ɲuman ba ye n'ale ye wahidu ye a y'a yɛrɛ tanu jara n'a ko a yɛrɛ ma ko lam yalid wa lam yulad jara tuga ma dɔn masa min na ale ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la masa in ka sanu ni ma dɛ o de kama nazaraw ko a ma ko nul n'est égal à lui nul n'est comme lui jara tuga ma dɔn masa min na an t'a fɔ ale ma k'a ni ce wa ngale ka nyama na ka hina na ka funisira o da to an sigira an no shuina tuguni an ba fala ma kani che an ko tento sangolo wolon vla dugma ko wolon vla batu matambulu de an te sujuru bi mai de ame sujuru bi mamye o de to ko Ala ame mamun batu o de to ko Ala o de to ko kamanaga masa jara jonga doni bana masayina koyi jara na boya o boya soro na karama o karama soro ame boya siga alima jara ale de boya betigi ale de karama in betigi jara ale ka hina ana ka funisira o de ba to ame siga no sanga no wakati be o kama sanga no wakati be na sigira amba fala ini makani che amba fuko alhamdulillah amba fuko alhamdulillah ame segi amba fuko alhamdulillah suma alhamdulillah jara ngo tanu nani o sabatile masadu masai ne folla ka yere tanu asoro dani makede masai ne folla ka fuko la ilaha illa ana batu mawarete no na lere kokoyi awa ayere tanu jara kele ka dani ke ay danfeun tanu jara danfeun ye nyogon tanu danfeun segina ka buya segi masai made danfeun ye masai tanu kama amba fala makani che jara sharati fil Allah doni man sigia no shuina koi ai ka foko fene banku na ko de ato an sigira anno jara ote masai nga hina anaka nyema odora ne ato an sigira anno shuina tuguni ka ta juma temene kana bla bi juma la jara ko chaman kera kon na lade jara ali bi antara do da daro labana jara we muneke alala jara o ma fenka lade amun sigira anno bi shuina tuguni kena kono wasa kon na lanye mundama jara ma fenda ma de na masai nga hina na ka funisira o de an sigira anno kama nan sigira ma fala makani che ala ni che o ti fen fara masai nga masaya kane ai na ma foka ni che fene ka foko de be doba ka masaya bunyala ayish nga ko ko nan tura ka fuko alhamdulillah ko kadale dara bo fa ina suratul ibrahima konna lawo akote ale nema mudama ale bunya mu kanye ko nan tura ka doaye ko lazidana kuma
ko togo di kaba jidanye sanga no wakati be amako be jidila amba nyina ala fe ni mani ako jidanyoro kira kanu ako jidanyoro jara ma nyuma kanu aka jidanyoro jara ma nyuma sira la boli aka noganye ka jidanyoro jara soro ako jidanyoro ala belebele do e kene ay ko ala ko o jidi ani lame ba be la jelen yoro na masayin tanuka masayin wale nyman doka barkada jara ame salatu ke danfe una sonere makan ame salatu ke zamzamiu kan ashimu ame salatu ka kan Jureshiu ami salatu kaka mada inu ami salatu kaka bajo aminata ami salatu kaka jara alemu chili kera hine kanyashin danfen bema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina le sauveur de l'humanité tout entier o Muhammadu Kodo jara mutilbi modern Kodo Ashimu modern Kodo Abdul Manafi modern Kodo makan yɛrɛ wolo in kodo dɛ jara ala bi kale masa jon aka jom yɛrɛ shila masa in ko ale de ma ko innaka lala kulkil azima jara masa in ye jom dan ka bunya dan to la ni jogo la aw masa in ye dan fe kelen ni dan ka kabako yala o de Muhammad Mustafa ede aw jara o de kama ale chili dan fe ya ni sonjake jara woni cheba sanuma in chile kungo sogo olu ya ni sonjake aw ngolu ba fa ale de mako Abdul Razzaku jara kungo saw olu ko ama Abdul Kudusu kulukan feun jara olu ya wele ko Abdul Kaliku baji jugoro feun olu ko ama Abdul Jaziru ko aljina kono deun ya ni sonjake olu ko ama Abdul Karimu jara nabi nyuma biro la olu ni cheba sanuma wele ko Abdul Wahab jara shitane anaka jamakulu ibado olu to ko mfama olu ko ama Abdul Jabbar kafiri jamakulu olu ko ama ko Muhammad jara ibo koro don wa ka kafiria ko joshi ka buin ni dine sanuma ka sinsin jara la rishuba ta meleke olu kulela ni cheba ina koyi ngolu ko ama Abdul Amidu sangolo meleke olu ko ama Abdul Majida ngo setigi masabain andaba main awo masamunga masaka boni masabetai masam ye ko in bela jelen damine awo ko in bebe laba aliri tama ko yi jara ngo ko ama ko Yasin masayin ko ama ko Toha jara nwa yere ya ni sonjake an ko ama ko Muhammad an ko ama ko Ahmadu nwa afara ale de mako Amidu nwa ale de Mahmudu Haidudo jara Wahidudo jara Mahido Hasirudo adorona Abdullahi Fakodo Kasimu Fakodo jara Abdullahi Dendo fenakoi Ibrahima Fake ankamba ale de ma awo Kulsum o Fake Kodo jara Zainabu Fake Kodo mo workiya o Fake Kodo Fatumata Baba Kodo awo Asan ni Useni olu moke Kodo Sedina Ali aburange Kodo ana koroke jara ngom masayin ko alqur'ane bayin kono ko ale bika salatu gani che bayin kane ko barain flana ale kan meleke o bala ko ke
jara ko bara in sabana sa sorla ka ka danfɛnw na sɔn hɛrɛmaw wele John kuna diu John munun dara saga kunu na jara bɛɛ ma wele dɛ ko lu ka salatu kɛ ni cɛba in kan jara masa in yɛrɛ bɛ ka ko min kɛ est-ce que danfɛn kan k'i tɔ to Muhamadu ko la wa jara ngo masa in ko ale de ma alkuranɛ ba in kɔnɔ ko wala sawfa yuti karabuka fatarda jara ni akilisigi kuma bɛ alkuranɛ ba in kɔnɔ ni haya in y'a dɔ ye dɛ ko Muhamadu an bɛ sɔn k'i sɔn f'i b'a fɔ k'i wasara jara jɔn min hinɛ ka tɛmɛ ni cɛba in kan jɔn in fɔnisire ka tɛmɛ a kan n'ale de sujurukɛlaw baba ye tawafukɛlaw olu baba ko don jara mirakili 124 san 23 kɔnɔna la ala y'o da ale de kelen pe ma jara a bɛ hinɛ kojugu a bɛ masa in jaabi o jara a b'a fɔ ko ni ala y'ale sɔn k'ale sɔn k'ale t'a fɔ k'a to ten fewu ko k'a sɔrɔ ale ka manton kelen taara côté dɔ in na k'a sɔrɔ ale manton dɔ taara tunga la abada jara sabula ni maa taara yen fɛla in na o ye tunga ye o jara ŋwan lasulu o ye alijinɛ in kɔnɔna de n'an bɛ segin an kan ka segin yen nɔ nka n'i yɛrɛ yɔrɔ dɔ in na i taara tunga la ala k'an bɛɛ cɛ janya i ma jara an b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salima n'an ko k'an b'an sigi yan nɔ su in na ka nin cɛba in ka tanu an tɛ tila su in na hali ni n'an ye ɲinan bɛɛ kɛ ka nin cɛba sanuma in tanu jara an bɛ dɔɔnin de fɔ a kan buda tigi b'o fɔ an ɲɛna o jara ko tanukan bɛɛ bɛnnen don ni cɛba in na fɛn fɛn y'i diya a fa ma i bɛ dɔɔnin de fɔ a bonya la koyi nka ko an kana fɔ dɔrɔn ko ala den don yahudiyaw ye mun fɔ u ka nabi ɲumanw ma nanzaraw ye mun fɔ u ka nabi ɲumanw ma jara kan ka n'o dɔrɔn de fɔ a ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara jara ko in bɛɛ ye kira ko ye dɛ n'i ye kira sɔrɔ ka ban dɔrɔn a banna foyi wɛrɛ t'o kɔfɛ ko ala k'an nafa n'a hɔrɔma ye n'an ye salatu kɛ ni cɛba in kan an b'an sɛnsɛn ko ye jara mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ lamɛnba bɛɛ fo su in na nin an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi nin y'u ka baro nin y'a sigilen bi su in na bi jumadon ba in na n'o bɛnna marisi kalo tile 12 ma san 2021 amadu jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalandenkɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ amadu jara an b'a ɲini fɛ ni labanw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada don dɛ Nabila ye Nuhu u ka kulunba don jara n'i donna a kɔnɔ i kunna jara ko ye nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala in ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛ ba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛ ba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala in ma k'a ni ce jara ko ten tɔ ko ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele su kamelenbaw kɔni olu le su jɔbaw ko don su kɔlɔsitigiw ko don
awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ ni an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan. Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ ni o ye ko ye ka su jɔ Ala ye nafilaw la zikiriw la Ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuman ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teliman yɛrɛ dɔ ye koyi. O bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi. Awɔ k'a to ale Ala ye k'a k'a ye kɔni. Jara n'o kɛra a bi sɔn i ye dɛ a b'a k'i ye. O kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛman ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la. Jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin. An b'an sigi yan nɔ juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la n'u sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la. N'o kɛra n'o de kama u fana kɛra jɔn selew ye. Jara Ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye nabi ɲumanya ye kiraya ye. Jara n ko Ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan. Ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ. Awɔ nabi ɲuman 124,000 min bɛ fɔ n ko o cɛba in b'o kɔnɔ. Kira 313 min bɛ fɔ Jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye. Kira 25 min kofɔra alikuranɛba in kɔnɔ n ko ni kira sanuma in b'o cɛ la. Ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazumu ye Jara n ko ni kiraba in b'o kɔnɔ. Ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira min tun bɛ kuma n'o ye Nabila Musa ye. Jara k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la. Awɔ ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira in dɔnni ye. Jara o bɛɛ kɔfɛ n ko wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛba in kɔnɔ. Wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ. Maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la. O kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma iji a ma jagabɔ. Jara o b'a yira na k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ. An minnu Ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma. Awɔ danni kɔnɔna la Ala ma fɛn dan mun ka bon ni hadamaden ye ayi o tɛ yen. Jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ Jara an kan ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ. An b'a fɔ Ala ye ma k'a ni ce. Jara jɔn minnu sɔnna ka sɛmɛ su in na an bɛna baro sigi o dɔ kan tuguni. Awɔ an bɛ wele bila maa ɲumanw ma kuma bɛɛ olu kana kuma an ye maa ɲumanw kan. An bɛ maa o maa wele nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ an ka nin maa ɲuman baro in kɔnɔna la siga t'an na o ayi olu yɛrɛ ye maa ɲuman ye. Jara maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye. Awɔ mun sigilen don n'i b'a la ka nin baro in lamɛn i ka arajo kunna kuma dɔ la écouteur bɛ mun tulo la kuma dɔ la mun b'a la k'a lamɛn i ka mobili kɔnɔ kana siga fewu i yɛrɛ ye maa ɲuman ye. Maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye. Maa si tɛ tugu maa ɲuman ninnu kɔ ka sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ o ji dɔ tɛ e yɛrɛ farikolo la. Maa si tɛ kɛ maa ɲuman ninnu ka baro sigiba ye ka sɔrɔ maa ɲuman tɛ ayi. Su in na an bɛna an sɛnsɛn ka taa ɲarilakaw fɛ yen nɔ tuguni. An bɛ don Daramela duba in kɔnɔ koyi. Jara awɔ su in na an bɛ don yen nɔ ka sɔrɔ ka sira ta ka taa ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ. Su in na baro an bɛna sigi tuguni kutubul faridul jamiu kan. Awɔ waliya kɔnɔna la Ala sɔnna ka jala 3 d'ale ma. Jala fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ kutubuya ye a filanan k'o kɛ fariduya ye sabanan k'o kɛ jamiuya ye. Jara n'o ye Sagana Hamala Hamawula ye. Sani an ka don Sagana kan an bɛ barika da an karamɔgɔ sanuma in ye n'o ye Abul Abasi ye. Jara ale ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye koyi. Bɛɛ karamɔgɔ y'ale de ye. Ni nazaraw k'a ma ko le père fondateur du Torika Tidjani, l'enfant de Aïné Madi. Jara an tɛ don sirifuw ka du kɔnɔ fewu f'an ka foli sɛmɛ nin cɛba in na. Ale de ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye o.
Suina an karamɔgɔ n'o ye Madame Darame ale bɛna kana baro bɔ an ye tuguni sagana kan a n'a ka mukadam sanuma ninnu bi suina baro ka di Jara suina baro ka di dɛ an yɛrɛ ye an bɔra ka Labib Jire an y'a ka chartiw mɛn koyi a ye chartiw fɔ wurudi la alhamdulillah Jara an ye charti sigi an ka maa ɲuman baro in na koyi awɔ mun sigilen don k'i b'a la ka maa ɲuman baro lamɛn charti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Jara maa ɲumanw tɛ nɔgɔ fɛ dɛ n'a sɔrɔ poussière dalen don i ka radio in na a furan ka bɔ yen nɔ o dama tɛ dɛ n'a sɔrɔ radio volume ka dɔgɔ Jara dɔ fara a kan dɛ suina baro ka di Allahu akbar suina an bɛna taa ɲare la ka bɔ yen nɔ k'an kunda ɲɔrɔkanw fɛ kan ni labanw sabatilen don e fan fɛ Jara an kana ko bila dagirinda la koyi 20h o tɛmɛna an fɛ yan nɔ sanga 31 Madame Darame ni bɛɛ ko a ma Mama Darame an fa n'an karamɔgɔ ani ni mukadam sanuma in n'a nɔngɔmalen don ɲarelakaw fɛ yen nɔ n'o ye Cheikh Ismail Darame Jara o den don alhamdulilahi an b'a ɲini fɛ ni labanw sabatilen don i ka Cheikh Mama Darame d'a ma a ka an fariw fo ni su in na a ka ni baro dumanba ninnu an ka lamɛn su in na tuguni bisimila Gere an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ si bɛ Ala bolo Ala k'a di ani an lamɛnbaga ninnu an'an kanubagaw ma kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a da ninnu ma wasa bɛ Ala bolo Ala k'a k'an ninnu kɔrɔta ni bonya bɛ Alahu Taala bolo Ala k'a di an n'u ma Ala k'an dɛmɛ Ala k'an dɛmɛbagaw dɛmɛ an ka ni maɲuman baro in wallahi an b'an dɛmɛbagaw fo Gere an b'u fo dɛ hali ka da maa minnu bɛ 200 d'i ma o kan ka fo parce que maa ni i ye fɛn min kanu i bɛ fɛn bɔ i fa kɔnɔ ka di n'i y'a ye maa bɛ maa tɔgɔ da i y'a kanu de i bɛ dɔ tɔgɔ da i fa tɛ i ba tɛ i fa teri tɛ i ba teri tɛ i bɛna tɔgɔ da jumɛn kama o de la bamananw ko ni kanu ye fɛn min faga a ma jufa voilà bon diɲɛ fɛn bɛɛ ye kanu de ye kanu de ye diɲɛ yɛrɛ dan kanu de ye diɲɛ dan ni Ala kɛra ko la imana liman la mahabbata la a ko limaniya tɛ maa ye ni kanu tɛ maa min na e yɛrɛ tɛ mumini ye maa o maa tɛ kanu t'i la i tɛ mumini ye kanu ye fɛn ba ye n'i y'a mɛn maa bɛ Ala bato i bɛ Ala kanu de o ni tiɲɛ ye kosɛbɛ maa t'i kɛ Ala bato kan ten o Ala yɛrɛ de kanu o b'a to i b'a Ala yɛrɛ de kanu b'a to i b'a bato Allahu akbar y'a ye wa kosɛbɛ hababa ilaykum al-iman Ala de bɛ limaniya kanu don hadamaden kosɛbɛ limaniya bɛ sɔrɔ ni Ala de ye ni tiɲɛ ye bato bɛ sɔrɔ ni Ala de ye an bɛ nin baara in an bɛ nin maɲuman baro min na an b'a kanubagaw an b'u barikada musobaw minnu b'a lamɛn an b'u barikada cɛbaw b'a lamɛn an b'u fo an b'u barikada an musow bɛ u b'a lamɛn an b'u fa an b'u barikada an baw bɛ u b'a lamɛn an b'u fa an b'u barikada an balimamusow bɛ yen nɔ ka se an denw ma ka se an teriw ma ka se an karamɔgɔw ma walahi an karamɔgɔw bɛ baro in lamɛn an karamɔgɔw bɛ baro in lamɛn shirifu bɛ baro in lamɛn jamana in maabasiw u b'a lamɛn kuntalakaw bɛ baro in lamɛn talilakaw bɛ baro in lamɛn silalakaw b'a lamɛn bugurulakaw olu minnu y'an yɛrɛ ka jɔnw u b'a lamɛn olu bɛ baro in lamɛn sosolakaw u b'a lamɛn olu bɛ baro in lamɛn n'i y'a fɛn o fɛn min ta ka na bɛɛ lajɛlen bɛ baro in lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ i b'a dɔn la k'a fɔ ko jɔnw ka diinɛ ka d'u ye ni diinɛ kulonkɛlama bɛ maa min bolo i b'a la jɔnw lagosi Gere an bɛ an kanubagaw fo an bɛ arajo so baarakɛbagaw fo an bɛ an ka Cheikh Beli Tal an b'a fo ka dugawu k'a ye ka dugawu k'a ka khalifa ye n'o ye Munir Darame an b'a fo ka dugawu k'a ye n'o ye Banako Darame denkɛ cɛkɔrɔba ɲuman kun don cɛkɔrɔba dawulaba kun don cɛkɔrɔba sanuman kun don a bɛ Alahu Taala ka hinɛ kɔnɔ bi a n'a teriw n'a jɛɲɔgɔn caman an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen na hinɛ Ala ka yafa u ma Amin. Ala kira Rama
sallallahu gele na do walanda corona mulo doni parce que walanda anya fere ko jugu bo ferele sana mba fo ngamina sigi antum na munu ngamu fa wakati bana anya jo nya fi ga fo sha mallaka nadi abole ni gouverneur cibla kata no fe ka bobo ka enyoro ka time kaife ka na babo nan na dale kulwa gouverneur ko ama ko shana kede ko ko ne mine kusebe ko bro ko bechi akirati ago mimine ki do sanduru ka foite bala ago ko ne mine ko kulwa bechi bido sanduru ka so foiti bala ugo ne mine kon kumbechi bido sanduru ay kuma juufo sama Allah ko ma ka yere fa yere alama de ni be kuma yere ni ma fi yere ka ni be kuma mauka ni ma fo mauka ago ka yere fa yere ko kuma dalam ne ka Allah sa ko jawara do ye ka Allah sa ma kalima kunda ago ngasa miya kunda ni kuntigi sirama no ka baci abaci ma do buru kanu da ka doro aha nu ya fodora bike la ilaha illallah ima ala ko de ko man adani waliyan man adali waliyan qad azantu bil harbi mimma huma inna Allah ta'ala kilani nga waliyu do akoy ki labe ne ala ka fitne kama nga biye bemba beshima kelege minan bemba beshima ni mai dangani ala ka wali ita cena Ramadan do ya dara tigi ya dali Allah kana ala kirama ago ya rasulullah ago de ma fo ganga fa sha do Allah ilaha illa Allah rasulullah ala gira ko ne ma fo ko ala de afo ko ala sawma ako an ya sha do Allah ilaha illa min bulu iko ganga sili mo fa nya ma sili ala gira ko ala de ko ganga ala sili iko anga su ala de ko ka su iko ganga hiji ala gira ko ala de ko te iko ganga jahabo ala de ko aku ima do ma iko ko ne mo hori ma minga kunti ko se na liwa kunti ala gira ko ne ma fo ko ala de afo ako no aso ye ni minfo ni kuma kan ingala chi Allah taala ka faragurun sanji bo sanfe ka suru aleka boy mai nini mai bedi kuma kile a bebe fala bebe bala parce que baro arama din mana ya da ka bai taciena ya da mana ala ide boy mai ni fala kila ala kila wila ko kafiri la da ba wele la arama din ni dimina to kana jugman fo kan muso kana de undanga parce que amado ma baro la me baga famba muso de wallahi bon mimi fina fiye minga diga time ko imbega no ka bonga time abega muso be nu lameli minge nu ni be fayunya o ni be furso nya ke ni muso kala kati wajuru kana me abi chebunya wa aka mo be chela wa bon ni ka mo me chela ala be barka bi kola ala be barka du dina wa abi barka du kamuna ala ka mo ti ka fuila wallahi muso de mu me ga fe muso ba don parce que dimu mina tugumina no asuro chebi bulu tugumina yere ba don demi mana na kasuro ala je din tambe suro muso kelen fe ta suro din kelen pe de jole mo din tana dube jole gloni mo din kelen na wallahi muso bo din kelen na to don gire abado on na wakati mi wa suro ni so jab ani chebe tugumina bien mi muni nyogonche kelia mi muni nyogonche ni che pembe mi fae abi chaka kuma kan labato ni dia na ko ala ba ka sita ya ba ka tare ni atu yae dube ba so mo kile mi jo mo kile jo wallahi onna na wasuro che la ilaha illallah mo an balaka ko wajulu la me kwa ko to ka wajulu la me kwa baraka ni kuma kai ntara wajulu ke rola wajulu jara do e ma wuli ni jugo foye ay munya ye ala don ma ko fa kutanu je don ma de ula ma ul akhira la don ma de ko do mamun ta tawse ko mobili chama me bulo villa chama me bulo sunman chama me bulo na bulo be bulo ne bulo ndem wala nzile ndem ala oluto fo ala kuta ala kira kuta wude fo mawiye ni ke ibe do ajine ko ni ke ibe je ala la de akana ni ke de ni ke ni me ke sababu ka madu jana ma kono ni ke ni me ke sababu ka ala funi koro ni ke ni me ke sababu ka bato de mine ni ke ni me ke sababu abe do jabi gen abika nu kuma nu ne kan fara madin ye waju ke rola ni nu fara mauka me ka baraka na jura bana gire ala so sira ka chane o de la nafla madulon kilina aduna bara chama mbadila
sun ye nafila dɔ ye sun b'a la sun ye nafila dɔ ye sufɛ ka su jɔ o ye nafila dɔ ye ka saraka bɔ o ye nafila ye ala ye ka hali ka maaw fo o ye nafila ye ka kumakan ɲuman fɔ maaw ye o ye nafila ye ka dugawu kɛ maaw ye sɔgɔma o ye nafila ye ka maaw kunbɛn ni kumakan ɲuman ni nisɔndiya ye nin bɛɛ ye nafila de ye nin bɛɛ ye nafila de ye hakilisigi kuma fɔ jɔnw ye ala b'o yɛrɛ de fɛ o ala yɛrɛ b'o de fɛ o de la maaw ka to ka kumakan ɲuman fɔ maaw ye han nin ka di ala ye dɛ n'i ma k'o kɛbaga ye i tɛ ala sɔrɔ dɛ n'i kɛra o kɛbaga ye wallahi summa wallahi i bɛ Allahu taala sɔrɔ gire i y'a faamuya kafirikɛ ye nin fɔ alakira wulila k'i jɔ a ko kafirikɛ ye lataba wele Seydina Jibril salam da alakira ma a ko ala ko k'a f'i ye ma d'a ma n'i b'u cɛ la lazabati tan ale bɛ yen wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ma d'a ma wa anta fihim ni Muhammadu b'u cɛ ntu bali ka bɔ fiyewu a ma ɲɛnabɔ ha e bɛ tugu don alakira la wa i tɛ tugu don alakira la maa si ni alakira tɛ kelen ye a ko alakira ma a ko n'i bɛ manto ninnu cɛrɔ a ko n t'u lajɛ wa alakira ma daw ma ni nin ye e ye ni nin ye ne an b'a fɔ ko alhamdulilayi ala ye garanti d'a ma a ko ala ma ni ne tɛ dun a taara ka se a ko wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa hum yastaghfiruna wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna a ko ma k'i ka manto lada fiyewu ma dama n'u bɛ ka astaghfirullah fɔ i ma waliyu ka bonda nade ya i ma an bɛ kɔlɔsi min b'an bolo an bɛ istighfar min caya la i ma nade wa n'i tugura karamɔgɔ la n'i y'a ye a ka ala ko suma man ca a ka diɲɛ baro de ka ca bɔ a nɔfɛ karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ ma dafa karamɔgɔ ka diɲɛ baro de ka ca ala ko man ca a bolo ala ko suma man ca a bolo san wagati bɛ diɲɛ ko de karamɔgɔ bɛ dɛmɛ k'i cɛsiri diɲɛ ko de la ayi bɔ a nɔfɛ a tɛ se ka maa lase ala ma a yɛrɛ ma se ala ma wa a tɛ se ka maa lase ala ma i y'a faamuya a ko n t'u ladaba ma dama n'u bɛ ka astaghfirullah fɔ kafirikɛ in y'i labɛn a bɔra alakira kunna ɲaamɛ birilen bɛ a bɛna yɛlɛ ɲaamɛ ka kabasen dɔ fara ɲɔgɔn kan kabasen in fara ɲɔgɔn kan sigilen ɲaamɛ ka kabasen kulora la ka sanpɛrɛn jigin a kan ka n'a sɔgɔ a kunkolo la ka bɔ ka n'a sɔgɔ a kɔfɛ ka taa ɲaamɛ sɔgɔ ka jigin ka t'i da dugukolo wolonwula na a yɛrɛ dala nɛ mun y'a s'a ma kira ko tɛ ko wa hali yukabbu fi nari illa hasaidu alsinatihim a ko mun bɛ hadamadenw fili u tɛ se ka jahanama kɔnɔ fo n'a tun yɛrɛ nɛngun bɛ kuma min fɔ nɛngun bɛ kuma min fɔ o de bɛ don jahanama kɔnɔ i y'a faamuya bon ni a lajɛ nin ye nin fɔ an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Ahmad Amawulayi a ko dalaminɛ ma k'a fa ye k'a ka hɛrɛ fa yɛrɛ ye a ko ne ma fɔ maa si ye k'a fɔ ko ni ye minɛ ko kuluba bɛ ci m'a fɔ maa si ye ko ni ye minɛ Bamakɔ bɛ ci m'a fɔ maa si ye ko ni ye minɛ ko k'a kunkolo bɛ ci a ko nka sa maa min ye kun da n'o se de kun ma a bɛ ci Sheikh Ahmad labɔra yen ka na an y'o fɔ a tɛmɛna ka taa Dakar a bɔlen Dakar bon gouverneur min tun bɛ yen Sheikh na seginni ye sisan a b'a ka yirila la gouverneur min tun bɛ yen nɔ gouverneur Dakar gouverneur rentré la u kan ka Mali gouverneur de wuli ka bɔ Mali la o de bɛ taa sigi Dakar kunna ka kɛ tubabuw ka fan bɛɛ gouverneur ye ale yɛrɛ nisɔndiyalenba bɛ n'o ye sa a n'a muso n'a den a ka baarakɛla wulila u donna mobili kɔnɔ ale yɛrɛ de direction na mobili nata don kamiyɔnba jukɔrɔ mobili donni kamiyɔnba nɛgɛ dɔ bɛ yen nɛgɛ nana kamiyɔnba gosi nɛgɛ kelen ka kamiyɔnba gosi u ye ci fɔ ka na ko gouverneur sara ci fɔ de ko gouverneur sara min tun bɛ ka kuma lase ni Sheikh Ahmad y'a fɔ min b'a minɛ Sheikh da k'a lase tubabu gouverneur ma a ko ci sera ko k'a fɔ k'a kun cira ka sɔrɔ a m'a ye foyi nin don a bɛ k'a fɔ Daba Keyita de ye Moro Keyita fa a ko a fɔ a kun cira o ko k'e yɛrɛ cɛ k'i tɛ hɛrɛ f'an ye wa k'a kun cira dɔrɔn a ko a kun ne cira dɔrɔn a ma dɔwɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan wula fɛ telegram nana ka n'a fɔ ko gouverneur in ka a kun de cira Daba Keyita Daba ko Jawara ma a ko ma f'i ye wa Keyita ma f'i ye n ka kun ne cira wa a ko cɛ a ko e yɛrɛ ye jinɛ ni mɔgɔ ye dɛ a ko e jinɛ ni mɔgɔ a ko i y'a dɔn cogo di a ko Kirike m'a fɔ ko min ale tɛ taa kun ye wa ale t'a ci wa nka sa min ta don n'o sera ma don min na o b'a ci kuma banna o kuma banna ye la ilaha illallah
cɛbaw ma tugu shana lati ayi ma tugu ala gansan kunu ni teri dɔ bɛ baro la ko ma ko karamɔgɔ maju sila tuba cɛbaw fana a bɛ lagabɔ ɲɛmina a bɛ bɔ ɲɛmina wagati min a fa ko a ma ko ni bɔra a y'a sɔrɔ a la k'a bɛna taa kitabu kalan an karamɔgɔ maju bolo cɛbaw ma ko ninnu na gansan an ka cɛkɔrɔba k'ale bɛ s'a ma don min a y'a sɔrɔ a fiyɛlen don a sɔrɔ a ɲɛ tɛ ko la ni nana ni diɲɛ kitabu ye kitabu la a b'i kalan la a ko yana ale ni Cheikh Amadu bɛ don ɲɔgɔn na dɔnni dafalen b'a la nka ale ni Cheikh Amadu donnen ɲɔgɔn na n'a kolola Cheikhna ye ka tugu Cheikhna la a ko san o san Asura Alahu Taala tun b'ale ka san kura min na Ala b'o dɔnni d'a ma kɔrɔlen jaga kura min bɛ na dɔnni kura min bɛ na o ye kɔrɔlen jaga de ye i n'a fɔ sisan ni commerçant bɛ ka commerce kɛ commerce ɲana san yɛlɛmara i ye miliyari 1 jaga bɔ san wɛrɛ miliyari 1 kɛra san wɛrɛ ta jaga ye san wɛrɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ miliyari 1 o ka kɛ san wɛrɛ ta jaga ye ala ni wari min sɔrɔla san o san ko ala tun b'o dɔnni de di ale ma ale ni Cheikh Amadu kelen ka ɲɔgɔn dɔn n'a ni Cheikhna donna ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba ko ta ko ale bɛ s'a ma don min na ale ye kitabu kalanni daminɛ a bolo kitabu kun tɛ ka don kun tɛ ka don ale kunna kun tɛ ka don a kunna ale y'a fɔ a ko karamɔgɔ a ko n bɛ ka kitabu min kalan i bolo a ko a tɛ ka kɛ n sago ye dɛ a ko a ma ko Ismail a lamɛn dɔrɔn a bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ i kunna k'a ka lamɛn dɔrɔn a k'a lamɛn a bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko don dɔ la ale bɔra kalanyɔrɔ la ka na sokɔnɔna la ka n'i da k'i jan a ko i b'a fɔ kabako de ye dɔnni bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la dɔnni bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la a dalen san 3 kitabu kalan ale y'o de ka bon san 3 kitabu kalan a ye dɔnni bɛɛ sɔrɔ karamɔgɔ maju fɛ waliyu dɔnni don n'u y'a dayɛlɛ i ye kalan dɔrɔn a banna a dayɛlɛ na de ye kosɛbɛ olu de b'i branché olu de bɛ se k'i branché fil la n'i nana k'i mago bɛ wari la u b'i branché nafolo Mikael la n'i nana k'i mago bɛ dɔnni na o ye ladonni branchement b'i bolo o b'i ka fili sɔri ye a b'i n'a fɔ cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Cheikhna Ahmada Tijani na cogo min na n'i bɔra ni sira o sira min ye ka na a b'i branché la Cheikh Tijani fatulen a ye na Mahadikaw ye maa wuli k'u kana Cheikh Tijani nɔfɛ munna k'a bɔra olu de fɛ Algérie k'u bɛ taa su daw fɛ yen n'a sɔrɔ fɛsikaw fana kɛlen bɛ k'a kaburu sen ninnu wulila ka na k'u bɛna ta nin don fɛsi masakɛ min bɛ yen a ko k'u k'a f'u ye ko su in tɛ bɔ su y'ale ta de ye k'a tɛ bɔ Maroc Allahu Akbar a ma sɔn ko su y'ale ta de ye a na kɛ ale ye ko dɔ ye su in na Cheikh Tijani da Cheikh Tijani dalen a ye na Mahadikaw sigi n'o ye Algérikaw ye o t'a sɔrɔ u ye kaburu don fana sen Cheikh Tijani dalen m'o kɔnɔ a ye Mahadi la ilaha illallah sidna mun de fitinin ne waliyu ka ko la Moribugu sila Moribugu Banamba fɛ sila karamɔgɔkɛ tun bɛ yen ko sila a fatura a fatulen u y'a da kaburu kɔnɔ a dalen wagati jan tɛmɛnen a ye sogo da a denkɛ la a denkɛ dɔ bɛ a ye sogo da o la ko yirilili tɛmɛnen b'a kan kan k'u kana fɛrɛ ka yirilili b'a kan kan kaburu kɔnɔ ye a terikɛ bɛ a ye sogo da o fɛnɛ la den ma sogo ta jate terikɛ ma jate a seginna ka sogo da terikɛ la k'a da den na n bɛ k'a fɔ yirilili tɛmɛnen min kan kan a bɛ k'an sɛgɛn a ye n'a bɔ n kan o ma jate siɲɛ sabanan den wulila a bɛna taa terikɛ fɛ yen k'a bɛ taa fɔ terikɛ ye o ni terikɛ fana bɛnna o wulila o fana bɛ ka na denkɛ fɛ yen k'a bɛna sogo fɔ denkɛ ye ka n'a fɔ ko aw fa ye nin ye ɲɔgɔn kun bɛ frontière la k'a kɛra de ko baba nana sogo da nin fana ko baba nana sogo da na k'a ye sogo da la ko n terikɛ nana sogo k'a ye sogo da la ko de a ko a nana sogo da na ko yirilili tɛmɛnen bɛ a kan kan k'a kɛlen bɛ k'a degun k'u kana yirilili tigɛ ka bɔ a kan kan u seginna ka na fɔ dugutigi ye mɔgɔ bila u tɛ kaburu sen ka taa so a dalen bɛ a kaburu kɔnɔ a dafalen u y'a da don min na cogoya min na a dalen b'o cogo la u ye kana so yirilili kelen bɛ ka kan de dege ka tɛmɛ kan fɛ cɛw tɛmɛna gire an ka dɔn k'a fɔ an bɛ tiɲɛ na nin ye tiɲɛ an bɛ fɛn min na nin ye tiɲɛ don wallahi billahi tallahi an bɛ fɛn min na nin ye tiɲɛ dɛ o de b'ale don fɛn min sira min na n bɛ sira in kan nin sira ye tiɲɛ dɛ sira jɛlen don est-ce que kɔlɔsi de bɛ nin se jɔ Sirifi da t'a la joro sani a bɛ fatu a y'a da yɔrɔ yira denw na ko n'a fatura a ko n'an fatura a ye n da ye denw ko ko baba ko nin yɔrɔ in ye ji sigiyɔrɔ de ye n m'a dɔn n'a sɔrɔ i delila ka taa ziyara
ni taara ziyara don min na i b'a ye ko nin yɔrɔ ye jisigi sira de a ko denw ma ko a ye jisigi sira ko in to a b'a ɲini aw fɛ a ye n da jisigi sira in kan ye kɔfɛ ani a bɛna denw wele saya wagati sɔrɔ ale ko n ye min fɔ a ye ko a y'a mɛn denw ko ko k'an se ka taa ko n b'a ɲini aw fɛ a ye n da ye a ye n da n bɛ ka da yɔrɔ min fɔ a kana ɲɛbɔ yɔrɔ jɛlen fɛ a ye n da nin yɔrɔ la u ye sɛtiri da taara da yɔrɔ min a dara yɔrɔ min a dalen bɛ yɔrɔ min ji ma sigi yen bilen a kun ko k'u bɛ taa da yɔrɔ min u y'a yɛrɛ da a ka nakɔ de kɔnɔ ale b'a ka nakɔ de kɔnɔ u kun ko k'u bɛ taa da yɔrɔ min sira lotissement bɔli la sira bɔra yen kan nin dɔnni Allahu Akbar waliyu dɔ y'a kaburu se ka kuranɛ siɲɛ 5,000 ka kaburu kɔnɔ san'a bɛ fatu a kaburu a yɛrɛ kaburu ka kuranɛ siɲɛ 5,000 k'a kɔnɔ san'a bɛ fatu cɛw tɛmɛna marisiri tuba a y'a kaburu se a ye kuranɛ siɲɛ hakɛ min k'a kɔnɔ n'a yɛrɛ tɛ maa t'a da dɔn ni maa min mago b'a da la taa denw ɲininka tuba o b'a f'i ye a dalen b'a ka foro kɔnɔ hali sini maaw bɛ taa si u kɛlen bɛ ka so jɔ a kɔnɔ hali sini maaw bɛ taa si a so kɔnɔna la k'u hami ɲini Alahu Taala fɛ Ala b'a dilan Ala bɛ sɔn n bɛ min f'i ye ayiwa farikolo in tɛ sa n'i y'a ye an bɛ taama ka kaburu don sɛgɛrɛ kolo nin dalen bɛ kolo in ye baara min kɛ Ala ye dɛ a ye wulikajɔ min kɛ Alahu Taala ye a ye su jɔli min kɛ Alahu Taala ye a y'i yɛrɛ kululi min kɛ Alahu Taala ye a y'a yɛrɛ dili min kɛ Alahu Taala ma n ko in ye nin de ye maaw bolo ko in ye ko wɛrɛ ye wallahi ko wɛrɛ tɛ nin dɔrɔn don Siyɛna Amadu ma wula u bɛna bɔ n'a ye bɔli filanan na don min na fajirida fɛ a wililen bɛ a sigilen bɛ a bɛ seliji t'a la mankan bɔra kɛnɛma mankan bɔra ko jɔnmuso ma k'a ka taa lajɛ ko jɔnni bɛ da la jɔnmuso y'i kun bɔ a ko Sidike a ko n karamɔgɔ a ko bi ta ka jugu ne ye a ko sari kɔnbaw ni kamiyon katiribilanw de sari kɔnbaw ni mobilibaw de jɔjɔlen bɛ da la u bɛ fama gouverneur min bɛ yen a n'a ka jama nana o nana ka na fɛrɛ minɛ n'a ka mobili ko n nan'i nɔfɛ an ka taa an b'a ɲininka an bɛ taa min an b'a ɲininka n ye mun kɛ an b'a ɲininka foyi la an wulila dɔrɔn o y'a sɔrɔ selilaga min b'a bolo a ye selilaga donna so kɔnɔ k'a ka bere ta ka na selilaga tasalen in ta a bolo bere ni tasalen a n'o de taamana ka na don mobili kɔnɔ k'i sigi o nana n'a ye aéroport la o nalen n'a ye ɲɔrɔ aéroport la a ye fajiri seli aéroport la a bɛna don avion kɔnɔ wagati min selilaga min b'a bolo ji tɔ min bɛ selilaga la a y'i yɛlɛma ka ji in suru duguma a ye ji bɔ kun b'a la kɛ ninnu bɛ ko kɛ gansan a ye ji bɔ ni a donna avion kɔnɔ a y'i sigi avion kɔnɔ a bɛ avion kɔnɔ wagati min wulila n'a ye o wulila n'a ye ka na Moritani ka bɔ Moritani ka na Dakar ka sɔrɔ ka wuli n'a ye ka bɔ yen nɔ sa k'u kun da Itali kan n'o ye yɔrɔ min ye a ye nin bɛɛ yala ka bɔ Rome ka na Algérie ka bɔ Algérie ka taa Angleterre ka bɔ Angleterre ka sɔrɔ ka na France a ye nin yala bɛɛ kun nɔfɛ Sidike y'o de fɔ o a ko Ala ye n bila mission na n bilalen bɛ mission de la avion tɛ n bolo mobili tɛ n bolo foyi tɛ n bolo n sigilen bɛ n ka so kɔnɔna la nasaraw wulila a ko ayiwa ko Sidike ko mission b'i bolo k'i labɛnna a ko n labɛnna o yɔrɔ dɔw nana ka na n cɛ ka bɔ nin ye n'u taara nin yɔrɔ min n kan ka min di n b'o di a lajɛ bi kalanden bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ Sheikh Tidiane y'o de fɔ Siyɛna Amadu ma wallahi a ko e tɛ ne ka kalanden ye e tɛ ne ka kalanden e ne de ye e u fila bɛɛ kelen lesa bi khalifati bala ana anta wa anta ana ne de ye e de ye ne ye a tɛ tɛmɛ o kan ni maaw ye n dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko Cheikh Amala ye min ye maa si tɛ tɔgɔ dɔn Cheikh Amala ni Cheikh Amala yɛrɛ ni Ala ni kira tɛ ani Sheikh Tidiane ninnu de bɛ tɔgɔ dɔn ɲɔgɔn na o nalen n'a ye Faransi wagati min o de kɛra Cheikh Amala ka taali laban ye ni kalandenw sigilen bɛ k'a makɔnɔ k'a bɛ na o la ka taali la ko n taara sankolo 4nan na ni Nabila Isa sɔrɔ ye a ko n ka tagama la a ko n bɔra Nabila Isa kan n taara sɔrɔ a dalen bɛ larusi pied kɔrɔ a ko n ye n da Nabila Isa kɛrɛfɛ n ye n suma a la Isa ma jɛnya n ye n yɛrɛ ma jɛnya a ye jɛnya in bɛɛ kɛra kelen jɛnya in kunɲɔgɔn in bɛɛ kɛra kelen kalannen bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ bi la ilaha illallah bɛ fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ n'i ye Mali lajɛ k'a daminɛ Kidal fo Kayi
la ilaha illallah bi fa be kono lazim ba be kono wasa ba be kono hadara ba be kono ka damne bayan fa kenkan jamana chamance la ilaha illallah ba kono abe kono ma bi se ka fem faga ke ye fem minda ima fem minda bi se ko faga wa abada fuka jawli gire ka kuma yin shuriya bi don girin baye sha mallaka muqaddam na mukulu baro biye sha mallaka muqaddam te kabagoye sha mallaka rede kabagoye Allahu akbar ahire yani ga nyaka fem ba fofo no la mi ya fo asama wallahi kan nya hawdela mi ya sama kan anyini ko de don folo ibi nya hawdela kusebe Allahu akbar Sheikh Muhammad Lamin ngo kalbe sha mallama dun wa so ale refa fi qaddama mazabu de boyere ala ni doni mbala odon o doni mimbala oni alman maliki ni shafi ni ahmad bin hanbal ono ka donde kuma kan waso ale ne fene labene na ba fa kadama mazabu wayere masali insha Allah la nyoyo kele nga nyoyo akele ba fa kabala qadda te fendo don wara iralala muna ta yin tikele kabala qadde akira iba fa kabala qadda da amma da ka sima shikoro ate foido olla nyama nga choro bada ko akwa avion mapanga mashi ticket fio fo sha malla ni Sheikh Mohamed Lamine ngene nga nyoy avion sur la pa ka bo Angleterre kana France sha malla ko ane be di Sheikh Mohamed Lamine man na fly shukele dien shukurane be arakan fla abe ko ane be arakan fly arakan sabana abe wuli ki jo abe qulu wallahu kala qulu a'udhu birabbil falaq birabbin nas abuka witri na salam la ubani salatu khairu minan nawmi awli ga qasirige abe fajiri seli je shu hani gwe chewi la ilaha illa memin fiye ma ka tu wala jona ka diko jugo che ba ki me de se femine ba so ma kilim bata ima ma fi ko nabila idrissa ka kilim bato ko du gulo dan fem pega go bato de ya ni dan fem pega bato fra no mo ya ne ka kilim bato de khama sam be so ala e o bato su me ala na bega ala bato jara ala ka meleke wiye meleke mo tu ko ala ko ni che ko ka di ba fa ta boy kapta boy o babu jay o babu kono du na ngamo o développer ça o développement ka dum parce que manuwa on ka kuma ibani woli ko ibani kilo ka kude temu nyona ina fo ni sha malla ka kuma mi fo ibani kilo ka kude temu nyona unu de su kele wallahi kirawte de ngaso be kiraw joro la moma ni tura shana la abina fo tura ala kira la moma ni tura shakti janna abina fo tura ala kira la umanye bo jefe umaje kanu umanye be jefo ife ni na no fe ka so je kanu mi ne bi la ba je kanu bla wo bla o bi tu kuna pe gire musomu numbe no tia sele me ko ino fe amufu amedo oguye ya famia parce que maoma machite ni queen kanu fe ka so yeko lo shitiye machite ni queen kanu so ka so limania bila ni limania tila itaka ni limania tila itaka ne arabia to la dawiya kuma ala kan bakilindi ala ma 24 heures kono dien dongudu 24 heures ala kan bakilindi dien dongudu akungo de Allah taala ma musodo nisan ani khalifa minga wakati bana no nisan mo gila ku ni ala di nisan ka dese akumi aka hidia fa no ka itan di arabia ma ka ka radila ni sangana nuna na hidia da ma ko masage ko haruna rashid ko kana ndi ma ki kala diluye ate ala dille ibara be minke abi daire no ka boki ko ta sangulu la no ka do anola ki sigi sokono na sangulu la je asami abi ala la ni nga nye jone la ka nye bonela ko to sa oke samba daka dugu be ne maso donc ala yɛrɛ be jondo sagoya ala b'o kɛ ala be jondo de sago la minɛ ala yɛrɛ de b'a ka jondo sago la n'u ko k'a ka mun kɛ dɔrɔn a b'o kɛ ima ye hadisul qusi a ko ana inna dhanni buna abdi bi nga jɔni ye bisiya ka bila yɔrɔ min na beni Allahu akbar ni hadisul qusi malangolo tɛ se ka nin wuli dɛ mani tɛ se ka nin wuli yɛrɛ dɔnbali tɛ se ka nin wuli maa min b'a ko maɲuman ko tɛ tiɲɛ ye i tɛ se ka nin wuli nin b'a hadisa kitabu bɛɛ kɔnɔ ko in dakara ni ye n ko suma i kɔnɔ n yɛrɛ b'i ko suma kɔnɔ ni ye ne ala ko suma i kɔnɔ ni m'i da waga n'a ye n fana b'i ko suma kɔnɔ n tɛ n kan kɔrɔta n'i ye
ni en kosuma jamakulu jero jamakulu minu o kadi yere bi kosuma jamakulu minu herle me katme ka jamakulu ka ni tamana kana ni alama me boliki kumbe ni emine nteke pura ma mi mine teke kalama ni emine nteke kalama mbi be mine musayin kai Allahu akbar ko to be join yere de bulu ko imbe ay join yere de o ko imbe yara madinde ala yara madinde la kara madinde la saura min na ala yere te mashi to yara madina kana so yega nyina ga ke bofu safu yesa e ko min kulo ben kana so yega nyina ga ke kana so ga ke bofu safu wallahi jiji ala no be ala soro abi soro e ba soro amangelo amega jomu mfoni uyu jijade almam gijo do na mobilité le almam gijo siglema delikala do na ko almam mobilité bula clé ta dama ala be shido mo wate shida ma de abe shidi hoy mi do fara do shiga illa mo hoy ne ko imbe o odi kama aishi chama soro to ne bana na shana fi aku shana ko balo tembulu amu ga kuma inclotire aku balo tembulu sha malla ko pisigi lefla hidia musula ya be fanyo ka di so ako chirige ako balo yere de tembulu balo santate soro ko ako fere kenye de ngasi ngade me abalo abado abe karamo mi no fe karamo imisi dalido ala billahi absi ako ko nyame dugu jara e mo blaka ko kata ka furuko do dune mi so ko furuko inta ko takana mi furuko takana nay ski ayere de muri do furuko ko na bulo barka mai ka muri insuma nyo muri nyekili ayo de boko to ba kana na ka furuko yana nay aya ke furuko ngono ni yuba ba fadi aya ke furuko adama ay bulo ke ta ay bulo do nyo ina ka yele ma ako mina ni nyo ni ma ko bitani ngi ka jigina ko na be ka yele mi ba na ala chabe ko de fala o ngasa ne ndede skuine do skuine be ka kuma ke ila mo de via nguni sha mallaka waraban ni mu waraban ulute ka ba ko shana yele de ka ba ko wallahi ni ce ngasa ibe karamo do aka kala dini la ko sebe ni ce no de fo shin ce ngo karamo ga dumari aka kala ne be ko sebe ni ce ne shirfi da talata o ya da mace ne ka wallahi sanata o ya da warabai ko maju silla ni yota o ya da warabai na mo banjugu ni maga ni yota o ya mo shana mina shana ka warabau fa nyonka sigi kan ku ka minu jati mo yi Allah ba muso wala wi muso bala amina be fiyo wallahi amina fiyo so bula mun chesiri la ilaha illa hu chesiri fuka sa alama shana ka kalande be sirin do alama abe foni mami yere bo ala de ni yayi masi alama do munafiki ya bi yere la buye go ta ko ni mami lazimu ne ni wurdi ni mire ni ma sharti tanachi itukura la kan ke turmina ya sharti da fakata su da fatula ako wallahi tasafi falake waliye ite safiyo falake waliye ite safiyo falake sigiro ila jine kono ni wa ite safene kaka dugoila ibe bo kalama ite safiyo kaka dugoila ana choro ko ta ko dun la sile blo na la kana na salamu da sallallahu alaihi wasallam blo gele ngono wallahi afa kala ne loye o kila na salamu dia Allah ko ba don woni ni ngoni korobe na de usama teme akan fiyo boni ko do wa ko shaytan masa alaka kuna njadama kusibe alaka kuna njadama ala yale ko te kuranga ko wala fatana alim baban min as-samai fadallu fi yarjun laqalu inna ma sukrat absaruna bal nahnu qawmun mas'ulun ako halna sangulo bunda yele ni ma do ko ga yele ngata santo lu bi ga yele ko che kan te ga yele mu kan nye ko tile no de ko ni da balde ako an yele do ko be kan ko ti al ni sala je ka ko be ako ala krema ako nai ako an ni je ka ko be musulman alimania ako de limania o jondo be hadi sisa amot le labiu Allahu akbar amot le labi amana nyafu yetu ko imana futu olu te daladi ko si sont des histoires to ko te ko ni ado ku fara ka ala ko da ko ko ni ado mne ku bla jine ko be bo wa ku te wa ko nta jine anganji ja ngata sirawla baro fo mani ma so mani mambara kadi abe bita joya wallahi abe do ke joye ko kacha amani na Allah ta'ala fe alaka sigi wala na tayira
sigi wɛrɛ nata o bɛ diya ni nin ye ni ala n'a kira sɔnna inshallah bon i m'a ye Cheikh Malakaw taali de la n'u nana n'a ye Faransi k'u b'a jigin nasarakɛ min ni Cheikh n'o foto bɛ a n'u n'a ka denbaya sigilen don fo tabadaga bɛ na nasarakɛ in na o de ko k'u ka d'ale ma k'ale bɛ taa n'a ye a ka so kɔnɔna la a bɛ taa bila a fɛ yen o y'a sɔrɔ Cheikh ma taa n'a ye muri sɔn kɔnɔ i y'a ye a n'o de n'a ka denbaya foto bɛɛ kɔni bɛn'a ka fɔ o foto kɔni o de ye Cheikh ye ani burumusi b'a kunna min na o de ye Cheikh ye sinon i b'a tɔ fɛn fɛn min dɔn bɛɛ ma k'u kan dɛ bɛn kɛra min kɔni kan kɔni o ye ni foto fila de dɔw yɛrɛ ko burumusi b'a kunna min na k'o ye dessin de ye ale de foto tara maa o maa ye Cheikh sigilen foto ta a ma bɔ jajala de bɔra y'a foto ta o y'a foto ta togo togo jajala de bɔra ni min bɔra nin ye a jɛ ɲini n'a fɛ de ko k'u ka taa Allahu Akbar a kɛra ten de la ilaha illallah c'est dans rasulullah ala ka hakili ɲuman d'a ma an y'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka kɔrɔtaw di ala k'an sago d'a ma ala k'an ɲɛ kalannen dafalen ala kira hɔrɔma kosɔn Cheikh Mallah barika Cheikhina Ahmadu Tijani hɔrɔma salli ala Muhammad alhamdulillah amin ma ɲuman baro juma do ko 20h pile 21h30 bi sigi a kɛra wasa ye alhamdulillah jara ma ɲuman ninnu ka baro de ka di ni baro in daminɛna ala an tɛ fɛ a ka ban baro bɛ sigi baro mun ka di ka tɛmɛ ala teri ninnu ka baroda kan wa ayi o baroda tɛ yen o tɛ yen n ko ala yɛrɛ de ko ten tɔ k'ale ni a ka ni jɔ ɲuman ninnu a ka ni jɔ sɛbɛn ninnu a ka ni jɔ selen ninnu k'ale n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ dɛ jara n'olu ka baro sigira n ko maa ɲumanw bɛɛ kuntigi o ti Muhammad Mustafa ye wa alayhi salatu wa salama jara o baro tɛ sigi o kɔ dɛ ayi wa an ka nin sigi ninnu kɔnɔna la maa ɲuman o maa ɲuman tɔgɔ bɛ fɔ jara u bɛɛ bɛ n'u présenter koyi parce que o kama maa ɲuman baro in ka di an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nafa ni maa ɲuman ninnu hɔrɔma ye maa ɲuman ninnu kanu ala k'u jidi an yɔrɔ ka maaw ladɔnniya halisa maa ɲuman baro émission maa ɲuman baro a groupe bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ a kan n'u y'an wele alhamdulilahi an b'i layɛlɛ groupe in kan foyi tɛ k'a sanfɛ ala ka jɔn ɲuman ninnu an bɛ émission minnu kɛ yan k'olu kofɔ a kan alhamdulilahi ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw don k'an ka filiw corriger a b'an nasɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw don ani fili tɛ ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم